Kung sari-sari ito. Ayos! Ba? Sing hay sila may. Lôi nung. Amok chui, amok hang, amok chui sang tàu lệ. Không thể bắt cho sample, cho sample bây giờ. Good morning everyone. Kung mga tare. And it's a Sunday, it's a beautiful Sunday. Sunday ni na. Let's go for a ride. Ngasi se ride mo chasi. Kuiro matung da Chuchamburu chasi. Mayam si aduga iga koi Johnny Sharung bam ko check to ni. So welcome back to the channel. I hope everyone is doing good. I'm also doing good. Mayam nungai berang muni thazai is nungai. So I vlog horse vlog makha chatthadringai da no uragri subscribe tobiramo aduga bell icon nambiramo vlog nuaigani loibing you sidai motorcycle thingna se direct early morning vibes nungai hai and early start of off-roading sige lamben se sige koi sipet ki lamben ata nom thong bridge se phawdurok par main road ai thau chu hang gadam ne to yeng saman una gi se kai la ga nia le Hello. Iwan ita. Thau ai kitang thau hapsal lage. Hang ani. Oh, very nice. I'm walking out towards it. Good one, Hamo. This is good, man. Ha. Working out in the morning is the best thing. I do that every day, but then riding on the Sunday morning is also good. Morning freshness is crazy, man. Nothing beats morning freshness. Si kuya matung dang si Johnny ka mo koi ride macham chachina lai ride ka sang bagi program lay bane to koi adu ride to among tau gini adu ngasi de koi na short to in on because due to rain condition and everything nung churak ka bi chance jang wang e then off-road to khopado kitang di ngasi di kitang nungai ro. That's why let's see next kia do get stay tuned lebirong sida so hangam da bine ba nabol yaw re ge thau se kitang kan tang ngai re kitang ngai to ado speed yam da bi tek thau ra se adum ya ni da ado pung je mangang phai ta da ngai ri ba aduna mang phai ta da ngai ri na next how hambiram ko nung chule me hai ji ren ko pati pure do chubirak ta nung chu ba nungai tam ne right thili chu di ai ko especially rakai mu di kai de da koina koi vlogging do se mic setup ke yaw ni nakan dagi ising chang bu chang sam wang e camera ing weather ing ba gi nungai thi de nungai live se koi haibam le according to plan yeah, don't need that. I just need to go talk to you on the hour. See, from the Pazamni size, some trick hanging like the talk gas station hanging, she hang. Sing among full cap seeings. Extra payment. Ranina. Sing up. No one had you told another. Oh, okay. Brother Ming, excited. Okay. Bye. We'll ride without tension.
เท่าหามไปอยากเลยได้สมบัติขึ้นไปต่อเท่ากันเท่ามีก็อุดเลยเท่ากันเท่าแบบนี้นุ่งที่ว่าซ้ำกันเท่าจะเลยสิบุ Anyway, okay, let's enjoy the ride and let's enjoy the rain. Okay, lộp tắp rồi cái chân phong đấy over. Just 10 minutes. Nó sai thôi phong được kìa. Ngã phá mà lên mà thật là ai mà ai cái nó tao rồi. Tuồng sao đi đâu. Ngã cắn pan này early morning. Remember cái ấy bà cái mà cái ấy ngã ta đã đi tục phong ta na ngã lên lạc thôi này vào Sunday. Đúng chi, à tôi đúng chưa? Luông là thìn là phá vậy đó. Tang yung mana ni yang hong usin nate. Adum tang yung doon ni ko. Not very expensive, but not very cheap also. I say fresh one me am tang mai se phang de ba. Aduga nimto ko market sila na. Ito market sila ayuk sila nga gi si ma pham se. Sila me am se ikta. Yan doon ni ba. Sila State Bank of India makhalay se. Asik sih ini makha design tau gitu nih, mai layout kayak work ti kui dah work na contractor tau gitu pak, thabak na, juga SBI contractor nih, juga ini makha ki layout design tau gitu nih, nungsi, segum thabak masa am thai na tau rok pasal ini, as a freelancer ini, thabak tau ngai matam gitu hari ini kok. So sudah isem tau dah sih. Untukคนlantor dan kan si lantor dia koi kan masuk lap rồi orang làm khai but again weather se bom thực thôi mà bằng chứ ông chú bao là không thể là khai ra cả chú ਰੱਖ pin này ada U-turn lâu ra I bet the gas station đó ngại xí nó trắc đào đi cô gì yaad đấy size cây làm câu ra chứ bộ tôi cùng đấy cái hai cái là cái còn mắm lấy từ đó hai phết lấy đi bộ nuông chỉ ship bị bấm trên lại xong tới em phải dậy sunrise cái đó nuông chỉ xuống đi là cái xuống đó hai cái đó cô giải phết ôi khang mình cái U-turn lo lạc này đó nuông thì ra cô Johnny sẽ lấy đấy Johnny ngay xí đó Johnny chứ anh xem hai xe cô ride nó sát tôi thì sẽ get up cho ubi bra xem Bra full shit not today tolerant. Mai không số kia rồi. I mistakes càng dễ rồi. Khuyên là sai vùng mà tiêm thâu này cái nó cái tàu asmi lấy này helmet của ta bị lấy bên này. Channel cái tông solo cũng được. Bea cái vậy. Ini cái nó tàu đấy. Mission mas anyway tu vậy. Tu rồi này tu cái mai hydration bag xí ao này mình đó. Drone đi ao này tu drone bay thục cái phi bấm trên nuông xí. Yên xí. Cho sam bữa đó nuông chịu làm đâu vậy. Cho sam bữa khá là anh cái hai cái nuông đi chịu để hai vậy. Sai để chịu này đó. Bên ngay đó xí. Finally, minute kun mukti ngai màเลยnuông đi chịu đi đó. Sung ngai vậy đó. Quỳ măng green. Yên người đang làm cái vụ thầu rất là sao thế nuông đi chui phải bị cá kरेगा है đó nuông gì đấy nó cá lệ उसी गाड़ी रहेंगे के सारे आइस बा सिंह है जला में ऑटो वाला ना खंबा थुईबेगी स्टैचू always reminds us good feeling man pi bda moi rang se moi ke history o le khama ki tang khare mo hare amu chure kasi ki nung se ai se ko je ke kai kham de ba loi nung
ꯑꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯨꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯨꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯩ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯅꯣꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯨꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ Welcome to Moira. Ooh. Perfect. Kay Bulam Jiao ay ne Moirang Sisipur. Very nice. Right at salaga na kay Sisipur. Murang lam khai sai de lai bani. Ash RX yellow le re. Phajai si jo. Phajawa. Finally, kung gaya pekting eh 7:25 ngan na ho ba yun ko ngan na ho ba yun ko nung thupa ka do breakfast la eh puri cha mo ali ko cha sa yaw de District Thauksilay finally Sisipur yore Churchampur main town di omre kitang wali koi Chinglen Sanagi conservatory na si changle just is southern Manipur gospel gi ano yaw dinga mo yesi ki gate se aso china chen nong gi hang re ko je keno to lei do sim hom sida aduga police station si lei re ba si ki dukan je rai ben moi su le le do keno na inga sai hai dab ne surprise notice guy thokla ni kui ma una da ba ai phone tau gi ne ma yore khoi yore na hai da ma thokla ni